Ladies and gentlemen, hello and welcome to another episode of HUAWEI Namaste. Now tomorrow is New Year's. तर युवा पुस्ता चाहिँ केमा केन्द्रित छन् यसपटक भन्दाखेरि वैशाख 1 मा केन्द्रित छैन। न त वैशाख 12 को त्यो भूकम्पको दिनमा केन्द्रित छन् युवा पुस्ता नेपाली क्रिकेट टिमको जुन नामिबियासँग दुईवटा म्याच रहेको छ स्याटरडे र मन्डे वैशाख 4 र 6 गते त्यसमा केन्द्रित रहेका छन्। र विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू क्रिकेट लभर्सहरूबाट आउने गरेको छ। इनफ्याक्ट टिम फर्मेसन देखि लिएर टिममा सिलेक्सन प्रोसेसदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ यो इन्टायर टुर्नामेन्टको भन्ने क्वेशन सबै नेपाली क्रिकेट फ्यान्सको दिमागमा मण्डारिराखेको छ। नेपाली क्रिकेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि स्ट्रेन्थ भनेको के हो भन्नु मैले सोधेको थिएँ फर्मर क्रिकेटर्सहरूलाई र उहाँहरू जहिले पनि फ्यान्स र प्लेयर्स हो क्रिकेटको स्ट्रेन्थ भन्नुहुन्छ। विकनेस के भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट। क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालको लापरवाही भनौँ अथवा नेपाली खेलकुदको स्थिति भनौँ जुन अराजकता र अस्थिरता छ खेलकुद क्षेत्रमा त्यसको कारणले गर्दा झन्डै आइसिसीले नेपालमा स्केड्युल गरेको यो टुर्नामेन्ट इन्डियामा होस्ट हुने भइसकेको थियो। तर फर्चुनेटली फर अस इट्स स्टिल गोइङ टु बी हेल्ड इन द इन्टरनेसनल टियु ग्राउन्ड्स र नेपाली टिम आर प्रिपेयरिङ फर देयर एन्काउन्टर अगेन्स्ट द नामिबिया आज अफगानिस्तानसँग पराजित भयो र दुईटा खेलमा चाहिँ अफगानिस्तानसँग पराजित भएको छ लास्ट विकमा। सो फर्म हेर्दाखेरि नामिबिया टिमको पनि त्यस्तो उत्कृष्ट छैन। तर नेपाली टिमको फर्मको कुरा गर्ने हो भने विगतका 2 वर्षमा हामीले 70% भन्दा बढी म्याचेसहरू लुज गरेका छौँ। सो वेयर इज द फर्म, वेयर इज द स्ट्रेन्थ वी सॉ इन दिस टीम व्हेन दे वर प्लेइङ द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस इन बांग्लादेश? Where are the star players? Where are the match winners of the Nepali cricket team? Do we have them? Can we win against Namibia? र going forth के हुन्छ नेपाली क्रिकेट टिमको भविष्य? यी सबै कुराको चर्चा गर्नको लागि आज मसँग फर्मर क्रिकेटर, फर्मर नेपाली क्रिकेट टिम क्याप्टेन र असिस्टेन्ट कोच अफ नेपाल नेशनल टिम एन्ड नेपाल अन्डर 19 टिम विनोद दास हुनुहुन्छ। I'm really curious, I'm really excited, so without further delays, let me just invite on stage the one and only Mr. Binod Das. Binod Dai, welcome to the show, Dai. How are you, Dai? Thank you. Awesome. Please, Dai. You know, Binod Dai, one thing I must say, म अस्ति तपाईँ अन्डर 19 क्रिकेट टिमसँग आउँदाखेरि म त्यो बेलाको लाइभ ब्रडकास्ट पछि टिभीमा हेरेँ मैले होइन रिपिट ब्रडकास्ट। अनि क्रिकेट खेल्दा भन्दा क्रिकेट छोडिसकेपछि चाहिँ विनोद दास इज बिकम यङ्गर भन्ने टिका टिप्पणी धेरैले गरे। इट्स अ स्ट्रेसफुल जब है टु बी अ क्रिकेटर और टु बी इन द म्यानेजिङ साइड? नट अ स्ट्रेसफुल जब। के हुन्छ भने कतिचोटि when you are playing for a national team, so much of thought process goes into your mind. धेरैचोटि सोचिन्छ यो कसरी गर्ने, एन्ड स्पेसली जतिखेर क्याप्टेन आफै भएको बेलामा चाहिँ कोसँग खेलिँदैछ, मेरो टिमको स्ट्रेन्थ के हो, मैले टिमबाट कसरी बेस्ट पर्फर्मेन्स निकाल्न सक्छु, कस्तो सिचुएसनमा कस्तो चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छु। सो अल दिस टेक्स अ लट अफ ब्रेन स्ट्रमिङ त्यो सब कुरामा होइन। अनि इट मेक्स यु लुक अ लिटल बिट मोर ओल्डर देन यु एक्चुअली आर। सो हाउस रिटायरमेन्ट ट्रिटिङ यु दाइ? 2 दिन अगाडि जस्तो मात्र मेरो फेसबुकको वालमा चाहिँ जुन मैले सेयर गरेको पोस्ट थियो तपाईँको रिटायरमेन्ट डेको बेलामा हुन्छ नि 1 year ago भनेर देखाइरहेको थियो मलाई। यो 1 वर्ष क्रिकेट नखेलिकन तपाईँले बिताउनु भयो। अफकोर्स म्यानेजमेन्टमा तपाईँ सदैव टिमसँगै हुनुहुन्थ्यो। हाउ इज इट ट्रिटिङ यु योर रिटायरमेन्ट? वेल, I've started becoming more frustrated for sure. किनभने जतिखेर म खेलिरहेको थिएँ होइन त्यतिखेर मोस्ट अफ द टाइम्स मेरो फोकस खालि गेममा मात्रै हुन्थ्यो। म कसरी अझै राम्रो गर्न सक्छु, कसरी हामी जित्न सक्छौँ, कसरी अलिकति अझै इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, यो सब कुरामा थियो होइन। बट सिन्स आई लेफ्ट प्लेइङ फर नेपाल क्रिकेट टिम, मेरो फोकस अलिकति सिफ्ट भएर कसरी अलिकति बेटर गर्न सकिन्छ सिस्टमलाई होइन, कसरी अलिकति हामी कसरी बेटर हुन सक्छौँ क्रिकेटमा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ कोच और एज अ म्यानेजमेन्ट टिम होइन, त्यतातिर गयो होइन, फोकस अलिकति सिफ्ट भयो। एन्ड इट्स नट अ प्रिटी साइड टु से द लिस्ट। किनभने वेन आई लुक एट थिङ्स ह्यापनिङ एट द मोमेन्ट होइन, एकदमै कम होप बाँकी छ कि तुरुन्तै केही कुरा इम्प्रुभ हुन्छ भनेर। र त्यसैले गर्दा अलिकति चाहिँ डिसपोइन्टेड चाहिँ छु अहिले। मेन चाहिँ राजनीति हो है दाइ, जुन खेलकुदबाट राजनीति टाढा रहन सकेन नि होइन।
स्पोर्ट्स हुन्छ फिल्म इन्डस्ट्रीदेखि लिएर अरू सबै इन्डस्ट्री पनि हामी इट्स अ रिफ्लेक्सन अफ पोलिटिक्स भन्छौँ तर स्पोर्ट्स जतिको पोलिटिक्सले ह्याम्पर गरेको इन्डस्ट्री चाहिँ कुनै पनि छैन होला वेदर यु लुक एट फुटबल वेदर यु लुक एट बास्केटबल होइन फुटबल इज ट्राइङ टु गेट आउट अफ द डेकेड्स द्याट इट वाज हेल्ड ब्याक र क्रिकेट चाहिँ स्मल स्टेप्स द प्लेयर्स ट्राई टु टेक former cricketers like yourselves try to stand up and say, this is what needs to be done. But there's no one to listen to you from the other side, is there? Well, as much as politics ko kura aउँछ हैन, I've always maintained this. There has to be politics involved in everything that we do because they are the lawmakers. They are going to make the laws about what to do and what not to do. So politics will be there regardless of what we think. तर the way the sense that we use politics in I don't agree to that. हामी क्रिकेटमा politics छैन कि we don't have proper skill to manage this game. मलाई लाग्दैन त्यसलाई politics भन्न मिल्छ. Politics is a very good thing. That's what I believe. There has to be politics involved in each and every step of our life, each and every aspect of our life. And sadly, politics isn't involved in cricket because क्रिकेटमा politics involved भइदिया भए त हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले खेल्छन् नि दाइ तपाईको पदाधिकारीहरु क्रिकेट एसोसिएसनमा त्यसलाई राजनीति भन्न नमिल्ला सुरज अब राजनीति इन्भल्भ भयो भने त हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले चाहे जतिको बजेट खेलकुदमा दिन्थ्यो हैन खेलकुद मन्त्रालयले भए जतिको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु बिल्ड गर्थ्यो सो व्हाट्स गोइङ अन दाइ हुन्छ नि तपाई किन भन्दा इट्स अल पोलिटिकल प्लेसमेन्ट्स हैन चाहे ती पदाधिकारी निर्वाचित हुन् वा नहुन् तिनीहरु पोलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेन्ट गरेर त्यो ओहदासम्म पुगेका व्यक्ति हुन् चाहे डिजर्भिङ होस् चाहे अनडिजर्भिङ होस् पोलिटिकल शेल्टर बिना न क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल को प्रेसिडेन्ट बन्न सकिन्छ न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव बन्न सकिन्छ राइट एन्ड द्याट्स द बिटर ट्रुथ वी आर एट डु यु थिंक दिस इज द राइट वे टु गो अबाउट इट और यु थिंक हुन्छ नि हैन अब चाहिँ आई थिंक दक्षताको आधारमा मात्र व्यक्ति छनौट गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब मात्रै हैन जहिले पनि त्यही गरिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ मेरो बिलिफ हो हैन स्याडली त्यो हुन सकेको छैन यु राइट इन अ सेन्स के हामीले कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि राम्रो भन्दा हाम्रो लागि रोज्ने परम्परा पहिलेदेखि नै छ हैन यदि हाम्रै मान्छे पनि राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोच हो हैन आई बीन अप्टिमिस्टिक अल माई लाइफ सुरज हैन म आई वुड लाइक टु बिलिभ कि हामी जे जति भयो नि हामी ठिक छौँ टिपिकल नेपाली मेन्टालिटी हो मेरो हैन वाट एभर द सिचुएसन इज वी अलवेज बिलिभ द्याट इट्स गोना गेट बेटर ओन्ली राइट सो त्यही मेन्टालिटी अहिलेसम्म छ मेरो हैन कतिको अफेक्ट गर्छ दाइ यो जुन टर्मोइल क्रिकेट ग्राउन्ड बाहिर प्लेयर्सहरुले फेस गर्नुपर्छ अथवा इन्टायर क्रिकेटिङ इन्डस्ट्रीले फेस गर्नुपर्छ भनौँ हामी त्यो त्यसले गर्दाखेरि प्लेयर्सको परफर्मेन्समा कतिको इम्प्याक्ट पर्छ इट किल्स द इन्थुजियाजम टु स्टार्ट विथ हैन अब कुनै पनि भनौँ न घरमै यदि वातावरण ठिक छ भने विद्यार्थी राम्ररी पढ्छ हैन बच्चाहरू राम्रो गर्छन् पढाइमा पनि आफ्नो लाइफमा पनि हैन यदि घरकै वातावरण ठिक छैन भने त बाहिर गएर कसरी फेस गर्ने च्यालेन्जेसहरुलाई आफ्नै घरमा यदि च्यालेन्जेसहरु फेस गर्नु परिरहेछ भने त त्यो सबै इन्थुजियाजम त घरमै किल गरिसक्छ अनि कहाँबाट गएर बाहिरको च्यालेन्जेसहरुलाई फेस गर्ने वी आर टु फेस नमिबियन च्यालेन्ज फर्स्ट वी बीन फेसिङ आवर ओन च्यालेन्ज एट होम म्यानेजमेन्टको प्रब्लम भन्नुभयो तपाईले सुरुमै हैन त्यो शोको इन्ट्रोडक्सनमै तपाईले भन्नुभयो हैन आई मिन वी आर नट भनौँ न खै कसरी यसलाई व्यक्त गरौँ हैन आई डोन्ट ह्याभ वर्ड्स बट I don't think it's a rocket science to manage sports in this country. I know you just provide space, you just provide them security, and you just provide them an infrastructure where they can excel. Right. And it's not like basketball, just like FIBA le budget pass गर्दैन. It's pretty much like football because FIFA ले budget flow गराएको जसरी ICC ले तपाईलाई पनि एउटा बजेट त दिन्छ वर्क गर्नको लागि. Exactly. मैले त्यही भने हामीले त्यो सबै कस्तो भने हामीले आफ्नो धेरै एनर्जी हैन we are wasting it on things that we shouldn't waste on के हामी आफ्नै इन्टरफेरेन्सकै कुराहरु आउँछ हैन हाम्रो आफ्नै म्यानेजमेन्टको कुराहरु आउँछ हैन एट द एन्ड अफ द डे हामी सबैको मोटिभ के त आई एम श्योर हामी अहिले पनि क्रिकेट बोर्डको कुराहरु गर्छौं हैन एउटा इलेक्टेड बडी छ एउटा एडहक कमिटी छ हैन आई एम श्योर इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ बोथ द बोर्ड उनीहरुलाई पनि सोध्यो भने इच एन्ड एभ्री वान को मोटिभ चाहिँ एउटै होला क्रिकेट डेभलपमेन्ट भनेर उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ होला उहाँले पनि त्यही सोच्नुहुन्छ होला क्रिकेट डेभलपमेन्ट इफ वी अल नीड टु गो टु अ सर्टेन डेस्टिनेसन व्हाई टेक डिफरेन्ट रुट व्हाई कान्ट वी गो टुगेदर हामीले जब सबैजनाले मिलेर क्रिकेटको डेभलपमेन्ट नै चाहेको हो भने हामी सबैजनाले मिलेर त्यही काम किन गर्दैनौँ जो क्रिकेटको बेटरमेन्टको लागि हुन्छ हितको लागि हुन्छ व्हाई इगो व्हाई वुड आई वान्ट टु डु
something that can be better done by you? That's the question I'm trying to ask you. Like, If you said remember, it's not rocket Suraj, science. if you remember, I told you in your last show as well, I've got more questions than answers all the time. I don't know. I should have been an anchor on some show where I can bring people and ask questions. Well, to I them. don't try to kill my job here, right? So what can be done? You know, यो म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन हैन, कहाँ समस्या छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन, कसले चाहिँ गर्नु पर्यो? हु नीड्स टु स्टेप अप? इज इट द स्पोर्ट्स काउन्सिल दैट नीड्स टु स्टेप अप? अब क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल स्टेप अप हुने हो भने कुन क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल वैधानिक भन्ने एउटा It's simple, Suraj. It's very simple. I need to do that. Nobody else will do it. किनभने if I wait for some other person to come and change things, it's on their mercy. उनीहरूले सोचे अनुसार चल्छ हैन. I would change it. But don't you have to face the obstacles? तपाईँलाई काम गर्ने मान्छेलाई पनि जस्तै तपाईँ you're more progressive when it comes to developing cricket, होइन? तपाईसँग एउटा vision छ, तपाईसँग त्यो exposure छ संसारभरको, जसलाई चाहिँ तपाईले नेपालमा के चाहिँ fit हुन्छ भनेर analyze गरेर you can start working. But once you say I want to step up and I want to do this, खुट्टा तान्नेहरु छैनन्? त्यो त सबै गर्न दिन्छन् तपाईलाई? चारैतिर छ हैन, तर मसँग मान्छेहरु सपोर्ट गर्ने मान्छे पनि त छन् नि, तिमी छौ हैन? तिमी जस्ता मान्छेहरु छन् जसले क्रिकेटलाई मन पराउँछन्, माया गर्छन्, लाखौं फ्यान छन् क्रिकेट फ्यानहरु हैन, जसलाई कि क्रिकेट यति मन पर्छ कि उनीहरु आफ्नो सबै काम छोडेर, एक्जाम्स छोडेर, आफ्नो डेली रुटिनको जब छोडेर आएर क्रिकेट हेर्छन् कीर्तिपुरको ग्राउन्डमा, टिभीमा म्याच भएको बेलामा अफिस आउँदैनन् म्याच हेर्छन्. तर उनीहरु जस्तै म आम अ क्रिकेट लभर, आम अ क्रिकेट फ्यान, देयर आर hundreds of thousands of fans, होइन? फेसबुकमै मात्र हेर्ने हो भने पनि I think cricket is the most popular on social networking sites, हैन? तर हामीले के impact make गर्ने विनोद भाइ? What can be done? Like all fans are asking you right now. You take the lead. What are the fans supposed to do? We just need to work out a way जहाँबाट कि हामीले त्यो सानसानो उहरु क्रिएट गर्न सक्छ. I have already taken that initiative. I know. यदि म सिधै गएर यदि क्यानको ठुलो कुर्सीमा बस्न खोजे भने it's not going to happen. किनभने मसँग तपाईले अघि सुरुमै भने जस्तै I don't have political backing. I cannot do the stuff that other people can to reach there. So what I have is my skill. अनि म आफ्नो स्किललाई युज गर्दैछु क्रिकेट डेभलपमेन्टको लागि. मसँग क्रिकेट सिकेको छु, क्रिकेट सिकाउन सक्छु. I'm associated with NSM Nepal School of Cricket जसको थ्रु म क्रिकेट सिकाइरहेको छु 100 जना बच्चालाई हैन. Those 100 players that I'm teaching today, they're learning the values of cricket. They know what's right and what's wrong, which we did when we were growing up. So at least I'm training those 100 minds to take up cricket seriously. So then that means that there's time left. It's going to be another generation that will bring about the change. You never know. The change can happen tomorrow. Somebody watching this show might think, okay, if this guy is doing it, let's all get together and do it. Maybe can को अध्यक्षले हेर्नु भयो होला यो कुराहरु हैन? कुन चाहिँ अध्यक्ष? Both, I believe. Both, right. Or whoever has the right. किन त यो जस्तै सुप्रिम कोर्टमा यो डिसिजन पेन्डिङ भएको, it's been months already, हैन? र सुप्रिम कोर्ट आफै पनि हुन्छ लाइक सबभन्दा सर्वोच्च निकाय हो when it comes to justice. So I don't suppose we can criticize or we can evaluate their performance. But as a cricket fan, there's a question that pops up, and the question is कि बारम्बार उहाँले भनिरहनु भएको छ क्रिकेट चाहिँ एकदम अहिले जटिल परिस्थितिबाट गुजिरहेको छ र हामी सकेसम्म चाँडै चाहिँ यसको नतिजा निकाल्छौँ भनेर, हैन? किन निक्लिन सकेको छैन दाइ त्यो? With all due respect, law, nobody is above the law, so I'm not going to comment on anything that's going to offend in some sort. यो डिसिजनहरु अलिकति छिटो भइदिए भए maybe cricket would have better served. त्यो हाम्रो बिलिफ हो हैन? तर भएन sadly हैन, and it's taking longer and longer, and in between what happened is तपाई हेर्नु तपाईको आफ्नै परिवारमा झगडा भयो भने पनि तेस्रो मान्छेले फाइदा उठाउँछ भन्छ हैन? And the way I see it at the moment हैन, though ICC has all the rights to intervene हैन, they've got a free hand on this tournament now. And I'm for my sake personally, I'm not liking it at all. Very true. If ICC coming up and putting up this whole event, when am I going to learn how to put an event of this magnitude? हाम्रो नेपाली जुन क्रिकेटमा लागेका मान्छेहरु छन्, जो म्यानेजमेन्ट तर्फ लागेका मान्छेहरु छन् हैन, क्रिकेटलाई जसले अर्गनाइज गर्ने पाटोहरु सिक्न खोजिरहेको छ हैन, यदि त्यो मान्छेहरुको लागि यो अपर्च्युनिटी ठूलो अपर्च्युनिटी हो सिक्नलाई, कसरी यो एउटा आईसीसी को इभेन्टलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने भन्ने कुराहरु खोइ सिक्न सक्यौं हामीले. इनफ्याक्ट आईसीसी बाट इभन पिचको लागि, ग्राउन्डको लागि, सेक्युरिटीको लागि, अदर अर्गनाइजिङ फ्याक्टरहरुको लागि, सबैको लागि आईसीसी को प्रमुखहरु आइरहनु भएको छ त्यहाँबाट. इफ
and this is the huge opportunity for me to go out and learn. तर छैन अहिले मसँग त्यो opportunity. So ICC is not coordinating with नेपालको क्रिकेट गभर्निङ बडिज जुन क्रिकेट स्ट्रक्चर हामीसँग छ त्यससँग चाहिँ कुनै पनि कोअर्डिनेसन बिना नै यो टुर्नामेन्ट होस्ट गरिरहेको छ. इट्स मोर अफ अ कोअर्डिनेसन भन्दा पनि कस्तो भने दे आर लाइक कलिङ द शट्स नि त अहिले त हैन. उ यसो गर्नु पर्यो, उसो गर्नु पर्यो, यसो गर्नु. They're not teaching us how to do it. Listening to them, like who? Cricket Association of Nepal. They have. I mean, अहिले भावनाजी काम गर्नु भएको छ ICC. So the CEO, right? I don't know if I can call CEO at the moment because is there a term done? Like what is this with cricket? Like, I'm not sure. That's today why I said. Like it's news. Boli, it's yesterday's news. Yeah, right? that's what I'm saying. भावनाजी काम गर्नु भएको छ, सुम्बीजी काम गर्नु भएको छ. So there are people involved. Good. तर यो त अपर्च्युनिटी थियो नि कि एटलिस्ट अरू 100 जना मान्छेहरू इन्भल्भ हुन सक्थ्यो कि यसमा, सिक्न सक्थ्यो. भोलि यस्तो खालको टुर्नामेन्ट गराउँदा के चाहिन्छ? किन नभएर दाइ त्यो चाहिँ? Is it the insecurities that creep out of? मैले सुरुमै भने it's because we are not there. I mean, cricket association, cricket management team is not there. अहिले त कस्तो भने and ICC is doing a brilliant job in putting this event here. Let me tell you that first. किनभने यदि यो इभेन्ट नेपालमा नभए भए नेपालको क्रिकेटलाई मात्रै घाटा लाग्थेन कि त्यस लाखौं फ्यानहरू, हजारौं फ्यानहरू जो कि एक्सपेक्ट गरिरहेको थिए सम सर्ट अफ क्रिकेट टु ह्यापन इन नेपाल हैन, उहाँहरूलाई पनि दुःख लाग्थ्यो होला र यो क्रिकेटको लागि ठुलो लस हुन सक्थ्यो. नेपालको लागि पनि इट्स अ गुड थिङ किनभने आफ्नो होम टेरिटरीमा खेलेर आफ्नो दर्शकको अगाडि खेलेर दे enhance the chances of winning. We've enhanced our chances of winning. Right. So यो हाम्रो लागि चाहिँ ICC has done a great job. तर it has taken away our opportunity to learn from learn how to host an event like this. र त्यो चाहिँ मेरो कन्सर्नको विषय हो. यदि यस्तो खाले इभेन्ट यदि हामीले गर्न सिकेनौं भने अहिलेको टाइममा आएर भोलि गएर फेरि हामीले इज देयर लाइट एट द एन्ड अफ द टनल त त्यसबे दाइ क्रिकेट डेभलपमेन्टको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ तपाई हैन, यो त मोमेन्टरी भयो हैन. यो त एउटा टुर्नामेन्ट 2 दिनमा सकिन्छ. नेक्स्ट विक पश्चात नो वान इज इभन गोइङ टु केयर अबाउट नेपाल भर्सेस नामिबिया एनीमोर, राइट? तर त्यस पश्चात के होस्ट हुन्छ त नेपालमा भन्दाखेरि बिरलै केही छ हैन. सो जुन म्यानेजमेन्टको बेस चाहिँ हामी तलैदेखि जरैदेखि चाहिँ बलियो बनाएर लाने कुरा गरिरहेका छौं, त्यो कहाँबाट सुरुवात हुन्छ दाइ? इज इट डज दैट इमर्ज आउट फ्रम अस? Does that emerge out from Cricket Association of Nepal, or does that emerge out of the politicians running the throne? I believe from every corner. किनभने cricket in this country is a huge attention seeker. के हुन्छ नि मान्छे, I mean, you look at a Facebook wall of a Paras Kharka or a cricket player, you'll see about tens and thousands of people following them, and sadly we don't even interact with so many of them. हैन, हाम्रो fan page मा पनि it's very personal things, right? That goes on. We don't have a proper, I mean, Paras has it, few of them have it, even I have it, but we hardly interact with our fans, right? अनि यो सब कुराले गर्दाखेरि चाहिँ if we can get create a system, an environment where we can all come together, and that's my biggest hope. कि ठीक छ आजलाई मान्छेले कुरा नबुझ्ला, एउटा मान्छेले नबुझ्ला, दुईटा मान्छेले नबुझ्ला, एटलिस्ट यदि मैले एउटा मान्छेलाई पनि बुझाउन सके कि हैन हेर यदि क्रिकेट चलाउनु छ, क्रिकेटलाई माथि उकास्नु छ भने we need to be selfless, we need to do something that could actually contribute to the development of the game. Right. Who am I? म अब क्रिकेट खेले हैन, अब कोचिङ गर्दै छु, केही दिनपछि इभन क्रिकेट छोड्न बित्तिकै भोलिदेखि नै मेरो पद भनौं, पदको पछाडी पूर्व भनेर लाग्न थालेछ. तपाईले मलाई इन्ट्रोड्युस गर्दा पूर्व कप्तान हैन, पूर्व खेलाडी, केही दिनपछि पूर्व प्रशिक्षक भइसक्ला हैन. म त पूर्व भइसक्छु. As soon as I leave it, I'm an ex हैन. But cricket will never become X. It will never become cricket को अगाडि कहिले पनि X cricket लाग्दैन. Cricket is going to be there forever. So why are we holding on to something that's never going to be with us forever? Just let go of it. Let go of our ego. Let go of our personal interest and work for something that's going to be there forever. And cricket is going to be there forever in Nepal. So you're talking about leaving aside your personal interests and doing something for the development of the I'm game. Always ready. Who has to do this? Like, is it the fans who have to do this? Who do you think is most guilty here? Is it Cricket Association of Nepal? I would also bring the players in here. Before going there, I would again say me first, because I'm one of the guilty party. Why couldn't I create something while I was playing that could have supported this? Why did I let these things to come at this stage where I'm sitting and only talking about? So I'm one of the culprit. I'm one of the person who brought cricket to this stage, and I believe I can be that only person that. Who apart from you, that? Because I mean, there was a lot of unnecessary drama that cricket saw in between today
and the World Cup we played, होइन? Firstमा the players try to get out of the field and say we're going to step into politics. So they made like a huge noise, होइन? The general secretary, everybody was, you know, a part of it somehow. The Cricket Association of Nepal was brought under questioning by the CIAA, and we thought ल अब यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ चेन्ज इन्स्टिगेट गर्छ, यो चाहिँ एउटा क्रान्ति हुन सक्छ किन विद्रोहबाट सुरु भएको छ, होइन? तर त्यो पनि त्यसलाई पनि गतिमा ल्याउन सकेनन् प्लेयर्सहरूले. सो अहिले बसेर यति पछाडि एनालाइज गर्ने हो भने एज अ क्रिकेट फ्यान एभ्रीबडी विल से दैट वाज अ रङ, होइन? कि व्हाट इज योर थॉट अन इट? I don't know. I mean, I looked at both the phases. अब यस्तो पनि समय थियो when I was captaining, होइन? अब त्यतिखेर चाहिँ I don't know how, but मलाई अलिकति चाहिँ एउटा आभास चाहिँ के थियो भने नि, एउटा भान चाहिँ के भइरहेको थियो, यदि मैले यस्तो खाले केही गरेँ भने मेबी इट माइट बिकम वर्स्ट जस्तो लाग्थ्यो कि त्यो बेला चाहिँ, होइन? एन्ड आई वाज प्रुभ राइट पछि गएर, होइन? देन वेन दिस यो सबै कुराहरू स्टार्ट भएपछि आई थट मेबी दिस इज द वे. अब योभन्दा त के खराब होला र, होइन? योभन्दा बेटर नै हुन्छ. एन्ड आई वाज अगेन प्रुभ रङ त्यहाँ पनि. र त्यसपश्चात हामीसँग बोर्डै थिएन दाइ, एक वर्षको लागि we were board. हामीसँग बोर्ड थिएन, कहिले दुईटा थियो, कहिले तीनटा थियो, कहिले चाहिँ. So was that the right decision? Was it good for players to step up, होइन? It's too early to comment. It might work out to be a master stroke if things fall out in place, if things fall into place. तर it could backfire, and as a leader I do respect Paras for this, किनभने he took that chance. I mean, it's a difficult decision to take. Yeah, yes. I mean, cricket. We can be in his shoes. And with Paras, I don't mean only Paras. There is a whole team involved with it. No, nothing. Paras does not decide on anything alone. It takes the consideration of whole players, a whole bunch of people around him. So I still believe that this could be master stroke because ठाउँ नै थिएन नि सुरज. अब के गर्ने त? म्यानेजमेन्ट वाइज हामी दिन प्रतिदिन तल खस्किरहेको थियौँ. हामी वर्ल्ड क्रिकेट लिगमा माथि उक्लै थियौँ. वर्ल्ड कप खेल्ने दिन आइसक्यो, बट स्टिल इम्प्रुभमेन्ट्स देखान परेपछि त यु हेभ त्यो फ्रस्ट्रेटेड हुनु स्वाभाविक हो. सो लास्ट बुलेट थियो हामीसँग एउटा, जुन चाहिँ प्लेयर्सको विद्रोह थियो, एन्ड वी फायर्ड द्याट बुलेट, होइन? अब एज द बुलेट हिट द टार्गेट अर नट, वी आर नट इन अ पोजिसन टु से राइट नाउ. एट द मोमेन्ट वी आर लुकिङ फर द्याट हुन्छ शिकार खोजिरहेको छौँ कि लाग्यो कि लागेर कहाँ गयो भन्ने अवस्थामा छ, होइन? बट एज आई सेड अर्लियर सुरज, म चाहिँ मलाई फर्म बिलिभ छ, होइन, कि क्रिकेटलाई माया गर्ने मान्छे बढी छन् दाइ. तपाईँले एउटा टुर्नामेन्ट जितेर आउँछ नेपाल क्रिकेट टिम, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको फोन जान्थ्यो उहाँलाई, होइन? जो छ प्रधानमन्त्री, उहाँबाट कङ्ग्रेचुलेटरी मेसेज जान्छ. क्रिकेट एसोसिएसन नेपाल कहाँ दर्जनौँ रिक्वेस्टहरू एकदम उच्च पदाधिकारीहरूबाट आउँछ, मैले चाहिँ यो गेम स्पेक्टेट गर्न पाऊँ भनेर, होइन? पर्सिकै गेममा पनि तछाड मछाड होला कि म आउँछु भनेर. मन्त्रीज्यूहरू कहिले क्रिकेटिङ एउटा इभेन्टमा मलाई पदक वितरण गर्नलाई बोलाउँछन् भनेर कुर्र बस्छन्, है? यही हो नि त हाम्रो कल्चर त. इट्स भेरी एभिडेन्ट. र एउटा कुनामा त्यही ग्राउन्डमा चाहिँ एउटा फ्यान्सहरू प्रोटेस्ट गरेर बसिरहेका हुन्छन् कि क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल भएन, हामीलाई चाहिँ चेन्ज चाहियो. यु नो इट बेटर. स्लोगन्सहरू पनि सुनेको राइट. सो यो सबै दाइ हुन्छ, सबैको इन्ट्रेस्ट त छ नि त क्रिकेटमा, होइन? सो आई थिङ्क द्याट्स वान पोजिटिभ वी हेभ. एभ्रीबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन क्रिकेट भन्न सक्छ हामी. प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर एउटा कलेज जाने स्टुडेन्टसम्म पनि क्रिकेटमा इन्ट्रेस्टेड छ. तर गर्न त कलेज जाने स्टुडेन्टले खासै केही गर्न नसक्ला, प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ नि त. किन गर्दैनन्? किन यो आवाज उहाँहरूसम्म पुर्याउन नसकेका हौँ कि हामीले, उहाँहरूले बुझ्न नसक्नु भएको हो कि त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी लिस्टमा एकदम तल राखिएको छ? होइन, आई थिङ्क सबैले पनि मैले आजसम्म यस्तो मान्छे भेटाएको छैन सुरज, होइन? आइएम स्योर तिमीले पनि भेटाएको छैन होला, होइन? कि जसले भन्नुहोस् ह्या क्रिकेट जे भयो नि मलाई मतलब छैन भन्ने मान्छे नै भेटाएको छैन. जे हुँदा नि, होइन, हामी त क्रिकेटको लागि नै गर्ने हो, होइन? जोसुकै होस्, चाहे क्रिकेटसँग रिलेटेड होस् कि नहोस्, चाहे बोर्डमा बसेका मान्छे होस् या नहोस्, चाहे सरकारमा बसेका मान्छे होस् या नहोस्, म यस्तै कार्यक्रमहरूमा पनि अब इभन हाम्रो लिडर्सहरूलाई पनि भेटिरहन्छु. उहाँहरू पनि कति कन्सर्न देखिनुहुन्छ कि क्रिकेटमा के भइरहेको छ, कहिले सप्रिन्छ, एज इफ मैले सपारेर सप्रिन्छ जस्तो हुन्छ है कहिले काहीँ चाहिँ. सो आई फिल लिटल बिट इम्पोर्टेन्ट पर्सन के हुनसक्छ मैले सपारेर सप्रिन्छ होला कुनै दिन, होइन? तर जतिखेर हामी त्यसको क्रक्समा पुग्छौँ, जतिखेर हामी त्यसको एकदम डिप एन्डमा पुग्छौँ, होइन, कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरै पत्ता लाग्दैन फेरि. भनेको मतलब दाइ, तपाईँलाई एकजना व्यक्तिले आज आएर, होइन, जस्तो चिया गफमा चाहिँ क्रिकेट कस्तो बिग्रेको यार, केही गर्नुपर्छ क्रिकेटको लागि भनेर उच्च पदस्थ व्यक्तिले तपाईँलाई आएर भन्नुभयो भने भोलिपल्ट तपाईँले एउटा प्रपोजल लिएर जाँदाखेरि तपाईँलाई अपोइन्टमेन्ट नदिने व्यक्ति पनि तिनै हुन्छ, होइन? So once you get inside, the second everybody is willing to take the first step, हुन्छ नि, the outside step which everybody sees.
But who takes the second step? Who takes the third step? Who takes the fourth step? And more we lose ourselves there, right? एकदमै एकदमै त्यही भएर मैले अघि पनि भने नि बेला बेलामा अलिकति फ्रस्ट्रेसन चाहिँ हुन्छ धेरै कुराहरू पोजिटिभ वेमा गइरहेको हुन्छन् हैन अब एउटा कुराले त मन खिन्न बनाउँछ भने त जब धेरै कुरा नेगेटिभ साइडतिर गइरहेको हुन्छ एउटा मात्रै पोजिटिभ साइड आउँदाखेरि मन खुसी नहुने रहेछ उल्टो चाहिँ नहुने रहेछ धेरै कुरामा एउटा कुरा बिग्रियो भने मन खिन्न हुने धेरै कुरा बिग्रेको ठाउँमा एउटा कुरा ठिक भयो नि मन ठिक नहुने रहेछ सो क्रिकेट चाहिँ अपवर्ड चाहिँ गयो पर्फर्मेन्स वाइज हैन एक टाइममा चाहिँ हामीसँग नेपालकै सबभन्दा राम्रो टिम भएर आयो वर्ल्ड कप खेल्यो हैन वर्ल्ड कपमा पनि गएर दे मेड अस अल प्राउड हैन हामी वी वर थिङ्किङ ओके राइट नाउ वी आर अन ट्र्याक अब चाहिँ यहाँ भन्दा हामी वी आर ओन्ली गोइङ टु गो फरवर्ड अब त्यो कुन फरवर्ड गयौँ आई डोन्ट नो वाट प्लेट्यु हिट हैन त्यहाँबाट चाहिँ केही बेर चाहिँ अलिकति स्ट्याग्नेट चाहिँ भयो त्यसपछि चाहिँ सिधै ओह्रालो लाग्ने कामहरू सुरु हुन थाल्यो आई डोन्ट नो कसलाई मन परेन यो डेभलपमेन्ट हाम्रो हैन आई डोन्ट नो इन्भेस्टिगेसन गराउनु पर्ला कुनै दिन हैन कसले आँखा लागेको भनेर हैन मेबी सम अफ द CIA मेम्बर्स वुड गेट इन्भल्भड इन दिस किन भनेर कसरी भनेर तर म चाहिँ डु यु थिंक त्यही बोर्ड कायम भइराको भए चाहिँ नेपाली क्रिकेटले अहिले एउटा गति समाजिसक्या हुन्थ्यो हुन त आई डोन्ट थिंक बोर्ड विल मेक मच अफ अ डिफरेन्स इट्स नट अबाउट पीपल इट्स नट अबाउट हु कम्स इट्स अबाउट हाउ यु ट्रिट क्रिकेट इट्स अबाउट तपाईको सोच कस्तो छ क्रिकेटको बारेमा मान्छे त्यही मान्छे वाल्मीकि डाकुबाट सन्त महात्मा त बने नि हैन हामी किन नसक्ने हामी ठीक छ हामी सकेनौं बितेको दिनहरुमा हैन if the same people can change their mindset if the same people can understand the dynamics of cricket why they can't why do we need change of personnel well I don't know I'll tell you honestly it's we just need change in mindset कि cricket first हैन यदि to be honest with you यदि म अहिलेको सिचुएसनमा भइदिए भए and it's highly personal Suraj I'm not trying to derogate anybody or उहाँहरुलाई मैले तल राखेर या कुनै पनि वेमा मैले सम्मान नगर्न खोजे हैन यदि त्यस्तो केही फिलिङ भयो भने म अहिले सुरुमै माफी माग्छु हैन तर यदि म यस्तो होल फियास्कोमा यदि इन्भल्भ भइदिए भए मैले कतिचोटी यो प्रश्न आफूलाई पनि सोधेको छु इफ आई वाज इन्भल्भ इन दिस होल फियास्को म के गर्थे होला हैन मेरो सिम्पल छ हैन यदि कोही आएर भन्थ्यो कि तपाई क्रिकेट छोड्दिनुस् क्रिकेट बेटर हुन्छ भने राइट देन एन्ड देयर नमस्ते seriously namaste if you think you can do better than me you can do the job better than me more than welcome cricket chalaunu well I think love is the only substance in the world that gives you power like that gives you power to leave भन्छ नि दाइ प्रेमी प्रेमिकै बीच पनि if you love her let her go हैन so because you love the game so much you're willing to let it go for its prosperity but the problem here is that they don't love the game and they're not willing to let it go because they don't love the game they love their position in it and to be honest Binod dai I think it's easier to change the scenario of cricket here than to change some of these people who are inside this association तर यो सब भयो म्यानेजमेन्टको कुरा हैन त्यस पश्चात आउँछ हाम्रो टिमको फर्म पनि ठुलो भ्याल्यु राख्छ 2014 को विश्वकपमा हामीले बंगलादेश जस्तो टिमसँग 6 भन्दा माथि रन रेटमा राम्रै प्रदर्शन गर्यौं अफगानिस्तानलाई हामीले हरायौं हङकङलाई हामीले हरायौं यसरी हरायौं कि दे ह्याड नो चान्स इन द गेम एट अल आज त्यो अफगानिस्तानको टिम ग्रुप स्टेजबाट उ अब क्वालिफाई भएर सुपर 10 मा पुगिसक्यो हैन सुपर 10 मा जब उ जान्छ उसले इंग्ल्यान्ड जस्तो टिमलाई 60 for 6 मा पार्न सक्छ वेस्ट इन्डिज जो आई थिंक one of the key facts which was ignored this tournament was वेस्ट इन्डिज को टिम जसले इंग्ल्यान्डलाई हराए जसले इन्डियालाई हराए त्यो टिमलाई हराउने एउटा मात्र टिम भनेको अफगानिस्तान राइट सो त्यही टिमलाई हामीले 2 वर्ष अगाडि हराइरहेका थियौं आज आएर त्यो टिम त्यो लेभलमा पुगिसक्यो हैन सो ग्रोथ उनीहरुको प्लेयर्सकै परफर्मेन्सलाई इभ्यालुएट गरेर हेर्ने हो भने त म्यासिभ छ नि त हामी 80% म्याचेस हारिरा छौं केको कारण हो यो चाहिँ हाम्रो के ट्यालेन्टको कमी हो कि वी हैव नट बीन एबल टु स्काउट सोच हो सुरज मोर देन एनीथिङ हैन अब म अहिले पनि हेर्छु त्यही सेट अफ प्लेयर जो कि मसँग खेलिरहेको थिए चाहे नबी होस् सेजाद होस् हैन चाहे अस्कर होस् हैन त्यही सेट अफ प्लेयर्स अहिलेसम्म खेलिरहेछन् नि हैन कहिले हामीसँग हार्थे अहिले वेस्ट इन्डिजलाई हराइरहेछन् नि हैन सोच हाम्रो यहाँ के छ भने प्लेयरलाई हामी त्यति महत्त्वका साथ हेर्दैनौं कि हामी यो सोच्दैनौं कि हामी एउटा प्लेयरलाई 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष खेलाउँदाखेरि हामी त्यो प्लेयरमाथि इन्भेस्ट कति गरेर आउँछौं हैन एज अ क्रिकेट एसोसिएसन एज अ क्रिकेट गभर्निङ बडी हामी त्यो प्लेयरको वेयरबाउट्स नै ट्र्याक गर्दैनौं कि हामी त्यसमाथि लगानी लगाएको हुन्छौं उसको क्याम्प खर्चदेखि लिएर उसको
जीविकोपार्जन गर्ने ऊदेखि लिएर अहिले त स्यालेरी सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेको छ होइन. सो वी इन्भेस्ट सो मच अफ मनी इन देम एन्ड दे इन्भेस्ट सो मच अफ टाइम इन क्रिकेट होइन. सो हामीले त्यो कुरालाई ट्र्याक त गर्नु पऱ्यो नि. वाइ दे आर नट इम्प्रुभिङ, किन इम्प्रुभ गरेर आएको छैन? हाम्रो सोच कस्तो छ भने यो चलेन, ओके यसलाई हटाऊ, अर्को ल्याऊ होइन, अर्कोलाई 3 वर्ष राख, त्यो पनि फेल भयो, यसलाई पनि हटाऊ, अर्कोलाई ल्याऊ. वी डोन्ट ह्याभ अ फ्याक्ट्री सुरज जसले कि दे विल किप अन प्रोड्युसिङ क्रिकेटर्स. वी डोन्ट ह्याभ इट. न त हामीसँग फ्याक्ट्री इन अ सेन्स हुनसक्थ्यो कि हामी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रङ भयो भए वी कुड ह्याभ सेड कि हामीसँग फ्याक्ट्री छ भनेर. बट वी डोन्ट इभन ह्याभ द्याट. हामीसँग डोमेस्टिक क्रिकेट नै छैन. सो what you need to do is you need to take care of those players that you have. तपाईलाई वर्ल्ड कपमा राम्रो परफर्मेन्स गरेर दिएको प्लेयरहरु those players are well taken care of because I mean sporting industryमा आएर नेपाल जस्तो देशमा once they played the World Cup, I think the accolades that they received surpassed any previous accolades any other sportsman. And how much of cricket did they get? See, that's the difference. You just compare the numbers with Afghanistan team. जुन कि त्यही वर्ल्ड कप पछि अफगानिस्तानले कति म्याचेसहरु खेले एट दैट लेभल डिभिजन 1 को लेभलमा. And how many matches did Nepal play? So and who do we blame for this? One. I mean, not we blame for this. Half or को छैन, tens को छ. यदि अफगानिस्तानले 10 खेल्यो भने हामी एउटा खेलेका छौं. So they are getting 10 times better than what we are getting. 1 र 10 को कुनै फाइट नै हुँदैन नि हैन. तपाईले भने ठीक हो, they got the accolade. तर मैले तपाईकै शोमा पहिले पनि भनेथे हामीसँग कस्तो भने पुरस्कृत गर्ने उ छ कि हामी जितेर आएपछि पुरस्कृत गर्छौं के, तर त्यो विनर बनाउने हामीसँग सोचै छैन के. संयन्त्र चाहिँ पहिले विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामी सोच्छौं. हामी सोच्दैनौं कि हामीले कसरी एउटा विनिङ टिम बनाउन सकौं, हामी कसरी एउटा भनौं न एउटा स्टुडेन्टलाई, एउटा क्रिकेट जो सिक्न आएको मान्छेलाई हामी कसरी त्यसलाई च्याम्पियन बनाउन सक्छौं हैन. त्यो हामीसँग सोचै छैन. न सोच छ न हाम्रो काम छ. हामी न डोमेस्टिक क्रिकेट खेल्छौं, हामी के खेल्छौं भनेपछि अब एक त टुर्नामेन्ट हुँदैन. टुर्नामेन्ट भयो भने पनि हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन होल्ड गर्नलाई. एउटा कीर्तिपुरमा मारवाडी लिगदेखि लिएर कर्पोरेट लिगदेखि लिएर सोल्टी सुपर सिक्सेस इच एन्ड एभ्री टुर्नामेन्ट वी वान्ट टु होस्ट इट इन कीर्तिपुर. एउटा ग्राउन्ड कति गर्न सक्छ हैन. सो वाइ डोन्ट वी लुक टु इन्भेस्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर. जब यति कर्पोरेटहरु इन्ट्रेस्टेड छ नि, सोल्टीले आफ्नो सुपर सिक्सेस गराउँछ, रसल्यान्डले गराइरहेको छ. वाइ डोन्ट यु टक टु दोज stakeholders and have a stadium where or have a ground where they can go and have their event so that Kirtipur सँगसँगै अर्को पनि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी होस्. तर यो सब फेरि मलाई सोध्नुहुन्छ त्यो भन्दा पहिले मैले सोध्दैछु हैन. It's a far fetched dream. म पहिले सोध्दैछु कसले गर्छ दाइ I don't know. सो त्यही तर एन्सर हो नि त हामी गर्छौं हैन. लेट द टाइम कम हैन. म त अब हेर एउटा सानो परिवारबाट आएको. मैले पहिले भनेको थिएँ प्लेन चढ्ने त छोड्दिम देखेकै थिएन प्लेन हैन. त्यहाँबाट आएर अहिलेको समयमा आएर मैले क्रिकेट खेलेरै, थ्याङ्क गड फर द्याट, क्रिकेट खेलेरै हजारौं मान्छेको रेस्पेक्ट पाएको छु, माया पाएको छु. सँगसँगै अहिलेको लागि मैले आफ्नो लाइफलाई हेर्दाखेरि म गर्वका साथ भन्न सक्छु कि यस आई मेड युज अफ माई लाइफ. मैले राम्रो काममा इन्भेस्ट गरेको छु मेरो लाइफ. मैले त्यसको फल पनि पाएको छु, चाहे त्यो नामले होस्, फेमले होस्, जेले होस् हैन. अब आउने क्रिकेटरलाई त त्यो देख्छ नि हैन. मैले त्यो अस्ति नै पनि मैले लास्ट टाइम रिटायरमेन्टको कुरा तपाईले सुरुमा गर्नु भएन. मैले पाउँदाखेरि जब गाडीको कुरा आयो नि हैन, आई डिड पुट इन एन एफर्ट. मैले चाहिरहेको थिएँ कि अहिलेसम्मको नेपालमा कोही पनि प्लेयर एउटा तरिकाले रिटायरै भएको छैन. नट इन क्रिकेट एट लिस्ट. सो मैले चाहिँ के सोचे भने वाइ नट क्रिकेटर. किन क्रिकेटरलाई चाहिँ एउटा उ बनाउन सकिदैन? वाइ शुड नट वी डेभलप अ कल्चर वेयर people want to take up cricket. ए फलानुले क्रिकेटबाट सन्यास लिँदा यस्तो भएको थियो हैन. एटलिस्ट त्यसले गर्दा दुईटा बच्चा खेल्दैला कि हैन, या त्यसले एउटा कल्चर क्रिएट गर्ला कि भोलि गएर मेरो कलिग्सहरु छोड्दाखेरि दे विल एक्सपेक्ट समथिङ एन्ड दे विल नट ड्र्याग देमसेल्फ. छोडेर के गर्ने र भन्ने सोच धेरैको थियो कि मेरो बेलामा. छोडेर के गर्ने यार, के नै गर्नु छ र छोडेर बरु ट्राई गरौँ न, खेलौँ न भनेर थिए. इफ दे ह्याड क्लियर इन देयर माइन्ड कि छोडेर के गर्न सकिन्छ हैन, या छोड्दाखेरि पनि इभन आई डोन्ट लाइक टु कल इट अ पर्क, बट छोडेर पनि ठीक छ, विल बी taken care of little bit भए पनि हैन. उनीहरुले सायद ड्र्याग गर्थेनन् कि आउँदो जेनेरेसन गर्ला कि. Great players, right? Well, you're one of the only person to stick in from your team from back then. I'm very rigid to that, Suraj. I don't एक्लै हुनुहुन्छ दाइ त्यो टिमबाट. I don't know if you realize this, but all your teammates never continued cricket after that. I mean, they get frustrated. म पनि हुन्छु हैन, but I mean come on यार, 15 16 17 वर्ष क्रिकेटमा लगाइयो हैन. अनि त्यो बेलामा यदि मैले भने नि त्यो बेला ल ठीक छ क्रिकेट नखेलेर आए म अरु कुनै काम गर्थे होला हैन.
अरू कुनै काममा 15-17 वर्ष इन्भेस्ट गरेपछि nobody wants to leave it नि मैले पनि छोड्न चाहिनँ ठिक छ म खेल्न सक्दिनँ in whatever ways I can get connected with this sport why not मलाई खेल्न मन पर्छ सिकाउन मन पर्छ म बाहिर गएर I cannot do a corporate job हैन Was that a difficult decision to make like जब तपाईको सम्पूर्ण टिम तपाई अन्डर 19 वर्ल्ड कप खेल्नु ग जानु भयो हैन त्यसपश्चात सिनियर टिम रिप्रेजेन्ट गर्न थाल्नु भयो त्यो जुन टिममेट्सहरु थिए नि एकदम स्ट्रङ लाइक त्यो बेला बेन्च स्ट्रेन्थ पनि थियो राम्रो प्लेयर्सहरु थिए हामीसँग हैन बन्टु बटाजु कनिष्क चौगाई Mehboob Alam I think joined in later so all of these were very talented players but they were lost in the mist that came afterwards like they're not in the Nepali cricket team and you were one of the only few players that made it to the 15-16 years right that's because I don't know they were too talented for cricket they left cricket and they were talented enough to do something else I wasn't I was like एउटा भोदो स्टुडेन्ट जो कि एउटा सब्जेक्ट ब्याक अरू कुनै सब्जेक्टमा पासै गर्न नसक्ने जस्तो भयो होला हैन सो आई थट क्रिकेटमै पास हुन्छु अरू कुनै सब्जेक्टमा पास हुने चान्सै देखिन होला हैन एन्ड अर मेबी द लभ द्याट यु आर सेइङ मलाई क्रिकेट यति मन पर्थ्यो कि आई डिडन्ट वान्ट टु डु समथिङ एल्स अनि दे वर स्मार्ट इनफ टु डिसाइड अन देयर करियर एन्ड आई थिङ्क आई वाज स्मार्ट इनफ टु चुज क्रिकेट बोथ हेभ प्रोज एन्ड कन्स हैन यदि if only मैले भने नि if I could contribute to cricket in any possible way अहिलेको फियास्को देखि लिएर पुरानो फियास्कोहरुलाई लिएर जुनसुकै कुरामा if I could make it better I'm always ready to give up whatever I have मैले जुन क्रिकेटबाट कमाएको नाम मेरो यदि मेरो कन्ट्रिब्युसन निकालेर नेपाल क्रिकेट बेटर स्टेजमा पुग्छ भने I'm always ready to do that I said it first individual is I mean it's a cliche like we are mortals जुन दिन हामी सकिन्छौं नाम पनि सकिन्छ नामको पछाडी नै लेट लगाइदिन्छन् अगाडि नै लेट लगाइदिन्छन् हैन सो आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि जुन कुरा गरेर मेरो नाम पछिसम्मलाई लेट नहोस् हैन यदि मैले कुनै पनि वेमा नेपाल क्रिकेटलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सके भने एटलिस्ट एक जना भए पनि कोहीले याद राख्दैला कि त्यो नाम हैन ए विनोद दासले यस्तो गरेको थिए नेपाल क्रिकेटमा भनेर त्यो मेरो ठूलो सपना हो कि म सकिसकेपछि पनि एटलिस्ट कोही एक जनाले त सोच्ला नि ए यसले राम्रो काम गरेको थियो क्रिकेटमा भनेर गाली खानु छैन माथि बसेर गाली खानु आई हैव हर्ड कि यो एकदमै नराम्रो काम हो सो माथि गएर पनि हे यसले यस्तो गर्यो भनेर आई डोन्ट वान्ट टु हियर अल दैट सो I'll keep on doing something that I believe is good for cricket and hopefully someday I might will be able to bring on the changes that is required for the betterment of the game. Well, if only we had more people like Binod Das. एउटा विनोद दास छन् जो चाहिँ मैले गर्दा हुने हो भने म छोड्दिन्छु ल सुरज क्रिकेट भन्छन् र अरू व्यक्ति छन् तिमी जे गर म छोड्दिन क्रिकेट हैन बिकज मेरो यहाँ पर्सनल इन्ट्रेस्ट छ मेरो पद छ यो क्रिकेटसँग अड्केर बसेको र त्यसकै आधारमा चाहिँ मलाई सोसाइटीबाट सम्मान प्राप्त हुन्छ त्यही कारणले गर्दा म जति राजनीति खेल्नुपर्छ खेल्छु तर म यही पदमा आसीन भएर बस्छु काम चाहिँ के पनि गर्दिन भन्ने मेन्टालिटी भएका व्यक्तिहरू एन्ड देन विनोद दास when we come back after the short commercial break we're going to discuss Nepali cricket team the selection process this time has been slightly controversial with the exclusion of under 19 cricket star Yogendra Singh Karke and a player that has tried to find his space in the team for so long, Siddhant Lohani. Both of them are not in the team. Of course, there are people like Sandeep Lamichhane who got an entry, but still, a lot of that is still questionable. We're going to get Binod Das's views on that, but right now it's time for a short commercial break. Don't go anywhere. We'll be right back. Back to HUAWEI Namaste TV Show. We're with Binod Das. Binod Dai, Nepal versus Namibia game ko lagi. There players le afno space betawna sakenan team ma haina. We were just discussing Arif Sheikh couldn't make it to the final 15. Sandeep Lamichhane did make it. There are a few senior players who've been dropped out too. Siddhant Lohani just bata chai धेरै आशा राखिएको थियो. I mean batting Siddhant Lohani ko I've seen it personally too. Seen it a couple of times in fact. Technically sound the natural power hitting jun strength cha Siddhant Lohani ko I've not seen that in any other Nepali cricketer to be honest as a cricket fan right? So why are these people excluded र टिममा भएका प्लेयर्सहरुको फर्म र स्किल इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ छ यो टिम नेपाली क्रिकेट टिम सो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स देखिरहेको छ टिम हैन फ्यु अफ द प्लेयर्स मिस्ड आउट एन्ड आई बिलिभ भेरी न्यारोली मिस्ड आउट तर when you are having a period जहाँ कि टिमलाई हुन्छ नि एउटा ट्रान्जिसनको फेजमा गइरहेको हुन्छ हैन अब क्वाइट अ फ्यु प्लेयर्स जुन कि आफ्नो एन्डतिर आउँदैछन् हैन
I don't know how if they like it. The player. Namely, Shakti Gauchan, Basant Regi. I don't know if they like it. Knowing them, they are the fighters of the team. No matter how old they get, they will always perform. There's a fitness level and the kind of fielding that the modern day cricket demands from the players. When in Namibia team we saw was very strong when it came to fielding, was a very young and was a well balanced side too. You know, so I mean performers, even if they are not the fittest, you need them in the team. You cannot have 11 athletes playing for you in a cricket match. They will save 10 runs, but they will leak out another 50-55 runs when it comes to skill levels. Right. So त्यो त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो भने यु गट टु ब्यालेन्स इट. अहिलेको टिममा चेन्जेसहरू छन्. सन्दीप लामिछाने ब्रोकन एन्ड राजु रिजाल ब्रोकन होइन. सो एन्ड आई बिलिभ जति यस्तो बेलामा खास गरेर जतिखेर वर्ल्ड क्रिकेट लिगको यो मन लाग्छ नेपालको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट म्याच हो. इफ नेपालले दुईटै गेम यदि हार्यो भने हामी रेलिगेट हुने अवस्थामा आइपुग्छौँ होइन. एन्ड वेराज यदि दुईटै गेम जित्यो भने वी विल बी इन टप 4 होइन. सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेज हो नेपालको लागि वर्ल्ड क्रिकेट लिग. र यो बेलामा चाहिँ मेरो विचार पनि त्यही छ जुन कि मन लाग्छ अहिलेको सेलेक्सन कमिटीको होला होइन. यु डोन्ट मेक टु मेनी चेन्जेस. यस, दिस इज द टाइम टु इन्जेक्ट सम न्यू ब्लड इन्टु द टिम, बट भेरी केयरफुली. कतिजनासम्म सकिन्छ. सन्दीप लामिछाने इज अ भेरी गुड प्रस्पेक्ट. हामी पहिले पनि कुरा गरिसकेका छौँ उसको बारेमा होइन. So who does he replace दाइ होइन? लेग स्पिनर कमिङ इन भनेको there's a spinner that has to make way for him होइन. Because we are playing in Nepal and wicket turn पनि गर्छ अलिकति होइन. सो space has been created. भुवन कार्की छैन अहिले टिममा, राहुल विश्वकर्मा छैन टिममा होइन. So he's come in as a somebody who can do an equally good job. Do you think he's going to get a game, Sandeep Lamisane? He should. I mean, for me, I'll put him in playing 11 straight away. So who do you leave out? Who do you leave out? Especially जुन मैले अहिले नमिबियाको इन्टरकन्टिनेन्टल म्याचेसहरू हेरिरहेको थिएँ टिभीमा होइन. They are struggling against spin होइन. Especially leg spin because it's very difficult to pick. Exactly. अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ Sandeep should walk into the team. I think Nepal will play with 3 spinners to be honest with you. किनभने whatever said and done, the wicket not going to be green. I mean, त्यो seaming wicket हुँदैन होला मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ. Nepal should not make a seaming wicket at least. Right. I don't know if that's possible here. तर स्विमिङ विकेट भन्दा पनि नेपालको लागि चाहिँ फाइदा चाहिँ अलिकति स्पिनिङ ट्र्याकमै हुन्छ. मलाई लाग्छ 3 जना स्पिनर खेल्छ होला होइन. मेबी शक्ति, बसन्त र शक्ति 3 जना खेल्छ होला along with सागर होइन, who can bowl off spin. Does that make like the batting lineup seem a little weak though? Not really. I mean, it will. Does Raju Rizal find a spot in the batting? Would you place him in your playing team? He will have to. I mean, Subhash Kakurel को place मा आएको छ Raju Rizal होइन. So he's a good bat. The reason he was selected is because he's keeping better than Subhash at the moment. He's got runs in the World Cup. Right. So the confidence liera आउँदैछ यो tournament. And Raju Rizal, I mean, you've seen him closely. Tell us what kind of player he is. We saw him in a match where he scored 70 odd runs, I think, and he really paced his innings well. So have we found that 50-over cricketer who can say, I will step up and I will take control? Because Gyanendra Malla, you expect so much out of him. You know, he's such a talented batsman. But when it comes to evaluating performances, and that comes down to how much runs he scored, apart from a few knocks, he hasn't been amidst the runs. म चाहिँ I still maintain कि ज्ञानेन्द्र हाम्रो सबैभन्दा सेफेस्ट ब्याट हो ब्याटिङमा. He's got to be our number 1 batsman अहिले पनि. And I'm saying that in spite of Paras being there, which is a big compliment for him, I believe. होइन. त्यो टिममा शरद भेष्वाकर छ अर्को होइन, whom I rate very highly as a batsman. Technically, Sarad, Paras, Gyanendra, along with Sagar अहिले चाहिँ होइन, very 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 skilled players उनीहरू चाहिँ होइन. And with 3 spinners you'll get a good balance टिममा पनि होइन. You have Raju Rizal in. Where does Raju Rizal bat though? He'll have to come in the middle orders. He's good against spin. Right. So he'll have to come into the middle orders. So orders. Sagar Pun opens. Well. With whom though? Gyanu will have to open now because we are not left with too many choices. Maybe Naresh might be one whom we can trust with opening. If not Naresh, Gyanu will have to open with Sagar, I believe. होइन. किनभने टिमको ब्यालेन्स हेर्दाखेरि पनि you've got batters all down to till I think
we really underestimate Sakti. Sakti is a good 50-over batsman. Right. He can stay there. Basant does a good job. Basant is always there. Sompal Kami is a good batsman too, right? That's why I'm saying if Sompal was playing for some other teams, he would have been batting at number 3, 4, 5, because he's so good with his bowling. Wow. We don't tend to put that extra burden onto his shoulder, but he's a very good bat. He's a very stylish player. He looks good when he's batting. Right. You must have seen his inning in recently concluded matches as well. He's one hell of a player, and he's one hell of an athlete. That's so good to see. Aileko cricket match, so yes, I feel bad for Siddhant and Arif. Those guys could make a spot into the team, but I believe that this is the right strategy to go with. Do you think Siddhant Loni? We will see more of Siddhant Loni. If it was a 2020 match, I would definitely want to have him in the team. He's one player who can change the course of a game in 10 balls. Right. But in one-day matches, I still have my doubts. He needs to play well in domestic cricket at that level, so that to prove this again and again that he could play 50-over game. अहिले पनि जति पनि म्याचेसहरु भयो क्याम्पमा हैन, अनफर्चुनेटली he got, I know these matches were not played on great wickets, so he couldn't get much of runs. यदि सिद्धान्तले पनि 20 रन बनाउँछ र यदि ज्ञानुले पनि 20 रन बनाउँछ भने always Gyanu will have that upper hand, किनभने उसँग experience हुन्छ, he's got that other aspect of the game that could cover it up. त्यस्तोमा चाहिँ for player like Siddhant, I'm a huge fan, तर he needs to bring out a game when he's playing against good teams. Right. Especially when he's in camp, he needs to prove it to everybody else that he's the boss there. He will have to prove that yes, he can walk in, get runs in and out, and he can get big runs. त्यो चाहिँ उले गर्न नसकेर मात्रै ठाउँ नपायो जस्तो लाग्छ. Talent wise, he's a huge talent, and soon we'll see him playing for Nepal, I believe. Siddhant, even Arif, he's a good bet for a 50-over game, but he was not getting runs in the camp matches, so he was dropped too. So I believe this is probably the best 11 that they're playing. We should not forget that अहिले Rajesh Pulami पनि छन् टिममा हैन. He's a very consistent player. Yes. He's been getting runs in each and every matches. So we've got a good team, and the idea is to go out there on that Saturday and prove that we are the boss on Kirtipur ground. We should not let. I've heard so much of chat going around with the Namibia cricket CEO talking about giving Nepal the lesson. I'm not sure if he knows the lesson onto Kirtipur ground. Well, it's always going to be difficult, especially with the crowd-packed stadium, and we saw Bangladesh. Why they did so well in the Asia Cup, why they did so well in the World Cup before, was one of the reasons perhaps was that it was their home ground, right? So we're playing home ground, and that's going to count as our advantage. One of the things Nepali cricket has never been good at is death bowling. Perhaps when you were there, you took command and you took the responsibility on your shoulders. But now we really don't see good death bowling. So where do you think, Sompal Kami too? Of course, I'm sure he's gathered experience now. He's gathered that maturity. When he first came into the scene, he was that sort of a bowler who after being hit for a few shots, went haywire. Right? He went wayward, he went haywire, and seemed to lose his control. Has he grown from there, and can we count on Sompal Kami to be our death bowler for these two matches? Of course we can. अहिले scenario different कसरी भयो भने batters have also become better these days. Right. Bats have become better these days. Whatever hits the bat, it goes out of the park. So things have changed a little bit. I believe we've got the arsenal to battle against any team, especially in death bowling as well. Karan, Sompal, along with Paras himself, they've got their minds right. It's up to the day that if they can put the ball into the right areas. I mean, best of the bowlers have gone for runs, so we cannot complain about it. And we do a lot of complaining because we play very few matches and we go for runs in those few matches. So, but I believe we've got the arsenal. It's just need to be fired at the right time. What are the major problems of Nepali cricket, Binod Dai? Don't ask me. Also been. I mean, there's so many problems, right? And I'll get to my question, but I think we've got a caller now. Joining us from Elam, Mr. Saurav Pujel is on the line. Let's welcome Saurav Pujel. Sauravji, namaste. Namaste, Binod Dai.
नमस्कार 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 सो क्रिकेट हो आजको टपिक होइन हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ क्रिकेट एकदम इनडेप्थ डिस्कसन चाहिँ गर्ने प्रयास हो हाम्रो के प्रश्न छ यहाँको विनोद दास दाइ यहीँ हुनुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ विनोद दाइ हजुर हजुर अहिले तपाईँको के दिनचर्या कसरी बित्दैछ भने क्रिकेटलाई तपाईँले अब अगाडि आउँदो दिनहरूमा कस्तो कस्तो योगदान दिइरहनु भएको छ अहिलेको टाइम पनि पहिले जस्तै बित्दैछ भाइ क्रिकेट फिल्डमै बित्छ मोस्ट अफ द टाइम अलिकति फरक के छ भने इन्डोर क्रिकेट एकाडेमीमा बितिरहेछ होइन तर क्रिकेटमै समय बित्दैछ मेरो लागि त्यही खुसीको कुरा हो होइन आउँदो दिनमा पनि कुनै पनि मैले आफ्नो रिटायरमेन्टकै बेला भनेको थिएँ चाहे जुनसुकै तरिकाले होस् क्रिकेटबाट विनोद दासलाई टाढा राख्न नसकिएला दो यो रिटायरमेन्टले चाहिँ मलाई क्रिकेटबाट बाहिर झिक्दैन नि मबाट क्रिकेटलाई बाहिर झिक्न सकिँदैन अहिले पनि क्रिकेटमै लागिरहेको छु क्रिकेट नै मेरो दिनचर्या हो होइन क्रिकेट सिकाउँछु क्रिकेट खेल्छु पनि अलिअलि होइन रमाइलोको लागि भए पनि अहिलेसम्म ब्याट र बललाई त्याग्न सकेको छैन रमाइलोको लागि भए पनि खेल्छु र सिकाउँछु पनि भाइ प्लेयर हुनु र कोच हुनुमा दाइलाई कतिको फरक हुँदो रहेछ धेरै फरक पर्छ प्लेयर हुँदाखेरि आफ्नो खेलको बारेमा मात्रै सोचे पुग्थ्यो आजकल 70-80 जना विद्यार्थीलाई नेपाल क्रिकेट स्कुलमा सिकाइन्छ त्यो 70-80 जनाको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ भोलि फलानुलाई के गराउने भोलि चिलानुको के हो ड्रिल उसलाई कसरी भोलि ट्रेन गर्ने भन्ने कुरा 70-80 जनाको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर अझै अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी बढेको जस्तो चाहिँ फिल भएको छ नेपाल भर्सेस नामिबिया खेल्दैछ होइन वेडनेसडे होइन अहिले नेपाली टिमले क्षमता अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुरो छ त्यो के हो खासमा त्यही कुरा बताइदिनुहुन्छ कि Well, thank you, Saurabhji. Sudai, back to the same question. क्षमता अनुसार प्रदर्शन भन्दा नि हामी यो पनि बिर्सिनुहुन्न कि हामी वी आर प्लेइङ अ नच हायर हामी पहिला डिभिजन 3, 4, 5 खेल्दै थियौँ अहिले डिभिजन 1 खेल्दैछौँ सो कम्पिटिसन इज गन बी टफ अनि मिस्टेक्सको ठाउँ अलिकति कम हुन्छ एट डिभिजन 5 you can bowl 5 bad balls and get away with 1 good balls in an over. When you go to division 4 you might bowl 4 bad balls and get away with 2 good balls. Right. But when you and gradually when you go up to division 1 you hardly have 1 bad ball to bowl in an over and that's a huge ask from same players who are bowling at least 3-4 bad balls and getting away with it. So लेभल बढाएको छ बिस्तारै हामी पनि इक्विप्ड हुँदैछौँ त्यही लेभलको लागि होइन अलिकति समय दिनु यो टिमले चाहिँ I believe it's going to do wonders. Nepali cricket team दाइ T20 मा अलि पोख्त हो कि हुन त we've always been a 50 over side is what I used to think होइन I was also surprised कि हामीले T20 त्यति राम्रो खेल्यौँ होइन but it's all in the mind Suraj होइन it does not matter what form you're playing if you're a good player a Tendulkar will score runs in any format a Kohli will score runs in any format a Smith will score runs in any format Binod Das will not score a run in any format so it's up to wicket so that's better right? So but Binod Dai you've got to admit the fact that or at least agree to it that there is a temperament shift that is required होइन र T20 because it's so short I suppose it doesn't test your abilities as much as 50-50 over will. And before we went on to discuss with Saurabhji, I was about to pose a question that Nepali team doesn't have a match winner. Right? Although we might have match winners on paper, right? There's no one who like steps up from the batting department and says, I'm going to guide my team home. Like a Kohli, like a De Villiers, like a Amla for that instance, like Steve Smith, as you're saying, right? Like when it was Afghanistan playing, their wicketkeeper and opener was going out and performing every match. Mohammad Shehzad. Mohammad Nabi used to come in late and used to like get 15-20 runs very quickly. So I mean, they've been performing consistently. Nepali cricket ma koi pani batsman sama consistency छैन if you're just to evaluate the runs they've scored. So is this a team that lacks match winners? This is the team that lacks match practice on good wickets, Suraj. Batting is something जबसम्म तपाईसँग राम्रो विकेट हुँदैन खेल्नलाई हैन तबसम्म तपाई रन बनाउनु हुन्न आफ्नो डे इन डे आउट हैन Kohli, Smith, they all play on good tracks. They hammer the ball in practice sessions. They just bash the ball around in their net sessions, in their practice matches. They just bash the ball. What we do in our practice session, what our batsmen do in our practice session, they just try to locate the ball. Where is it going? The ball pitches on the turf, and it asks you where to turn.
the ball pitches on the turf, and even the bowlers does not know which way it's going to move. So we are playing on substandard wickets. We are practicing on substandard wickets, and that's why our batters could not emulate the same performance every now and again. When they get used to good conditions, get used to good batting wickets, they will be performing much consistently. अनि जहाँसम्म अहिलेको टिमको पनि कुरा छ हैन, by no means कि match winners छैन. पारस खड्का is a match winner. ज्ञानेन्द्र मल्ल is a match winner. शरद भेष्वाकर, you name them and they're all match winner in their own rights. Right. If you look at the number of man of the match awards they've got, I believe maybe Basant could compete against them. Otherwise, it's more of a batter's game now. Batters have got more man of the match awards. So we have, but yes, we lack a bit of consistency, and that will only improve when we practice on to good wickets. 100 days we practice on a bad wicket, we get 2 days of good wickets. 1 day goes out in understanding, oh, that was a good wicket that I got out in. Second day you come and score runs. Again, 100 days you go and struggle in the bad conditions. So त्यही कारणले गर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी नआएको हुन सक्छ. मलाई लाग्छ जब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बेटर हुन्छ, पिचेसहरू बेटर हुन्छन्, खेलाडीहरू अलि बढी आउँछन्, कम्पिटिसन बढी हुन्छ, जहाँ कि 20 रन 30 रन बनाएर टिममा परिदैन. टिममा पर्नलाई 120 130 बनाउनु पर्छ. Obviously shift चाहिँ हुन्छ ब्याटिङमा पनि. तर ट्यालेन्ट चाहिँ ल्याक गर्दैनौँ हामी. Not at all. स्किल चाहिँ छ जोस टिममा, is what, and that's what we're counting on. म आफ्नो टाइम र अहिलेको टाइममा यदि कम्पेयर गऱ्यो भने I could hardly imagine somebody who has this sort of skills जुन अहिलेको केटाहरूसँग छ हैन. But one thing that we had is like we had a lot of self belief, and I think अहिलेको केटाहरूमा अलिकति त्यो ल्याक भयो होला self belief, because कि उनीहरू अलि हायर लेभलमा खेल्दैछन् र पर्फर्मेन्स गर्न गाह्रो भइरहेको, मेबी अलिकति बेस्ट एक्जाम्पल इज विनोद भण्डारी. I've never seen a better hitter of cricket ball in Nepal than him, but he's struggling at that level. So I believe once they start getting good conditions in home, in the backyard, they will be a better player at international level as well. Well, you can't just blame the players, can you? Because there's so much that goes around apart from the cricketing ground, apart from whatever happens in the cricketing ground. But of course, the infrastructure, the management, everything needs to be at the right place for the right performance to come out from the team. When we come back from this short commercial break, we're going to discuss the Namibia team and other future prospects of Nepali cricket. So don't go anywhere. We'll be right back. Welcome back to HUAWEI Namaste TV Show. We're in conversation with Binod Das, discussing, analyzing Nepal versus Namibia, the game that's going to be held in the international TU grounds, Boisak 4 र Boisak 6, that is Saturday and Monday. So Binod dai, Nepali cricket team ko कुरा गर्ने हामीले, Namibia cricket team, तपाईले खेल्नु पनि भएको छ Namibia विरुद्ध. How are they planned? What are the preparations like for them? When are they landing and what are their side? उनीहरूले भर्खरै अहिले अफगानिस्तानसँग इन्टरकन्टिनेन्टलको एउटा म्याच खेलेको छ हैन. They lost by an inning and few runs. They got all out below, I think 170 in the first inning, 126 in the second. So and Afghanistan scored 334. So त्यो म्याच हेर्दाखेरि चाहिँ they struggle against spin bowling. फर्स्ट इनिङमा मोहम्मद नबीले 5 विकेट लिएको छ हैन. सेकेन्ड इनिङमा जहिर खान भन्ने एउटा लेफ्ट आर्म स्पिनरले 4 विकेट लिएको छ हैन. So good signs for us. हामीसँग किनकि we are heavily loaded with spin bowling हैन. तर having said that, they also have got some good spinners in their ranks. Not as good as an Afghani spinner or even a Nepali spinner. तर at least they've got something to work with. They've always been a good batting side. तर on good solid flat tracks. यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो होला ब्याटिङ गर्न हैन. किनभने त्यो म्याचेसहरु हेर्दाखेरि पनि जहाँ बल टर्न गर्न थाल्यो they were struggling. And this wicket, if it's gonna turn big. त्यही भएर I'm pretty sure कि नेपालले चाहिँ dominate गर्ने पर्ने हो यो दुईटै म्याचेसहरु. So spin is what's going to be the key in both these matches that are going to be played there. I won't be surprised if Sompal could create an impact. Is it the same pitch they play on both the games? I think they're preparing two. But I'm not sure कि कुन चाहिँ गेम कुन विकेटमा हुन्छ या दुईटै गेम एउटै विकेटमा हुन्छ. दुईटा रेडी हुँदैछ अहिले हैन. मैले किन सोमपालको नाम लिएँ भने the crowd. As a fast bowler, I've experienced it does not matter. The condition does not matter when you have thousands of people chanting your names and shouting when you're taking a run up. So त्यस्तो बेलामा चाहिँ it could create an impact कि म किनभने I've received so much of success. I've got so much of success
in Kirtipur ground because of that factor. So tell me the experience. What is it like, Taiyun? You've played hundreds of matches बाहिर गएर कुन ठाउँमा मात्र खेल्नु भएको छैन होला तपाईं नेपाली क्रिकेट टिमसँग त्यहाँ खेलेको र यहाँ नेपालमा हुन्छ नि क्राउड प्याक स्टेडियममा खेलेको एक्सपिरियन्स कसरी डिफरेन्ट छ नेपालमा you don't feel like something is going to go wrong to you. I mean, whatever happens, कुनै पनि सिचुएसनमा होस् हैन, there always a hope कि यति मान्छेले बिलिभ गरिरहेछ केही न केही त हुन्छ भनेर के. And so many times I have been proven right त्यो रिगार्डमा चाहिँ हैन. And it has been one of my favorite grounds in terms of support, in terms of performance. I played my best cricket on that ground, so I had that extra bit of cushioning when I walked into that park. Even till the last match I played on that park, so it wasn't that bad experience at all. So मेरो लागि चाहिँ it has been a divine experience. जुन बेला पनि म त्यो ग्राउन्डमा छिर्छु, इभन अहिले पनि म एज अ कोच पनि त्यो ग्राउन्डमा छिर्दाखेरि म ढोगेर छिरेर आउँछु त्यो ग्राउन्डमा हैन, because that is one place that has given me so much, and sadly I have not been able to give it back to it. Maybe some due course of time जुन बेला मेरो टाइम आउला I would be able to do something for that ground कुनै न कुनै वेमा. तर it's one of the best feeling to walk into that Kirtipur ground with your teammates and about 15-20,000 Nepalese chanting your name, chanting your country's name. That feeling, it gives you goosebumps, and it makes you feel that okay, nothing is going to go wrong here. I remember a few famous quotes during that time when Tendulkar was playing. If you were on a plane with Tendulkar, nothing is going to go wrong with it. So it's similar with Kirtipur ground. If you are in Kirtipur ground with Nepal team, other teams will have to watch out. Nothing going to go wrong for them, I believe. So now we come to the $1 million question. Who's going to win these two games? For me, there is no second team. Nepal will, and it should. It should. And is that going to be comfortable, or do you think it's going to be a close encounter? I believe it to be close encounter. I don't want it to be a dead rubber. I mean, I don't want fans to be disappointed with any team. But Nepal has to win. Nepal will win. No players. I know lots of players. Nobody will complain about sweating if they win. So no matter how hard it is to win against Namibia, I think players will put in their best performance and win it. What's the right strategy going into this game for Nepal? Of course, there's an analyst now these days, Raman, who sits down and evaluates all the players, and then there are discussions going in. But when it comes to the toss, what do you think the winning captain should do? Most of the time, they will look to bat first, because I'm not sure 100 overs on a wicket, it has to deteriorate a bit in the second innings. And knowing Nepal, they will have good spinners to exploit that condition. So अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याटिङ गर्छ होला जस्तो लाग्छ हैन, बट यु नेभर नो. मैले पहिले नै भनेको थिएँ, एभ्रिथिङ इज बिङ लुक्ड आफ्टर बाई आइसिसी नाउ. सो आई माइट वक इन टुमोरो एन्ड सी अ लट अफ ग्रिन कभरेज. सो त्यसपछि हुन सक्छ कि अरू चेन्जेसहरू आउन सक्छ हैन. सो तर अहिलेको लागि यदि यसो सोच्दाखेरि चाहिँ आइडियल सिचुएसन चाहिँ टर्निङ विकेट, नेपाल ब्याट फर्स्ट, पुट रन्स अन द बोर्ड एन्ड डिफेन्ड इट. Who do you think is going to be the key player in this match for Nepal? It's always been either Paras Khalka or Basant Regmi. I want somebody else to take up that mantle, and make a name for himself. It does not matter. It could be Rajesh Pulami tomorrow, who is not very known to Nepalese fan at the moment, but he could become a superstar in a day or two. He's a very talented player. Now let's get back to the gimmicks that we face currently. Right? Let's leave these two matches, right? Because these are 2 days of cricket, and look forward to the years and years of cricket to come. Starting with the first couple of years, I think Pubudu has been given a term extension for 15 days, right? He is here more of as a consultant, I think. Right, as a consultant coach. Jagat Tamata is the coach, and as a consultant coach, Pubudu has been given like a 15 days contract, right? Seems funny. What do you think? No, but I'm happy with Pubudu's coming back with this team, because this team needed that little bit of belief that Pubudu provides to this team. So do you think he needs to carry on as the cricketing coach of Nepal, or do you think it's time for a change? You know, coach has like limited things to offer. So, I mean, a couple of years, 4 years down the line, even big teams, no matter how successful they've been, always like focus on changing their coaches so that more can be brought into their game. Afghanistan, of course, have Inzamam-ul-Haq
as their coach. So such a big star with so much knowledge of cricket coming in will obviously make an impact, and so we've seen in the Afghanistan team. Do you think it's about time for Nepal to bring a coach of that stature? Well, when you're looking for a change, there has to be few things that is needed to be taken into consideration. First of all, Pubuduko case ma chahi, has he given everything that he has to this team? Do you think he has? I don't think so, because but there is a but attached to it. If he is given even a free hand to work with, I mean, you cannot tie down a coach's hand and ask him to train people. If our administrators, if our stakeholders thinks that Pubudu can contribute to Nepal cricket a bit more, this would give him a scenario where he can work freely and he could have a say in cricket, in cricketing terms. If people around cricket, be it administrators, players, or people attached to cricket, if they feel that Pubudu has given all that they have, that he has to offer to Nepal cricket, I think it's time to move on. You see, I said this thing on this on this show earlier as well today. Individuals does not matter much. It's the kind of mindset they bring in. It's a kind of thought process that bring into the team. Pubudu as an individual, he didn't created anything because he's a Pubudu. He didn't brought in that success because he's Pubudu Dasanaike. He brought in that success because he changed the mindset. He came up with a different values. He came up with a different method to train us, and that created a kind of hope in us that yes, this might work for us, and we took it wholeheartedly. We performed. If people think that formula isn't working anymore, have somebody else whose formula is going to work for us. Afghanistan keeps on changing coaches because they know people there, they might think that okay, he's got nothing more to offer. We've taken everything that he has. Okay, we'll have next one. Right. If you think so, go ahead. But in our culture, when we see somebody with such a huge amount of knowledge, with such a good personality, who is good with the players, who has brought success to the team, there is sentiment attached to it. Right. I mean, I'm ready to cut my finger and give it as Guru Dachina. Right. I mean, with Pubudu's case, it got into so much of fiasco and so much of turmoil. I was one side guy about all. I mean, I didn't like one bit of this. A person who has done for your cricket so much, he even if you're send him off with a smile, not with tears in your eyes. So what are you saying here, Binod Dai? Like, let me just put this right down on concrete words. Do you think, like, with the cricketing experience that you have, do you think Pubudu Dasanaike should still get an extension for a couple of years? Looking at the whole scenario, at least I think if he stays with the team for 1 year, it won't harm much, because you see, the World Cricket League is a 2-year cycle. Right. If you're having somebody as a coach, you just finish the cycle and see where you stand after, at the end of the cycle. If that person has done a good job, carry on with him. If he has not done the work required, have somebody else. But you need to complete that cycle. You cannot have coach for 2 matches of this series, for the next series you bring in somebody else, because then team gets confused. Because every coach has a method, has a philosophy of coaching, has certain values, has certain plans that they work on. So you don't want to confuse players with too many plans, too many strategies, too many thought processes. So give them a cycle and then judge a person. If you're thinking about bringing in Pubudu, have him for a cycle. Or if you're thinking for bringing him for a couple of matches, don't bring him at all. There is no need. I mean, it's not going to change much. Pubudu for 2 matches, it's not going to benefit too much. Why is there a problem when it comes to extending his contract? You tell me that, Binod. I mean, he's the coach, right? And I don't suppose any Cricket Association of Nepal members will ever be able to like fill his space or have any reason for that matter to feel insecure with Pubudu's position. There must have been reasons. I'm not sure, Suraj. केही न केही कारण त होला हैन अब maybe जो मान्छेले कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हो त्यो मान्छेलाई केही मन नपर्या होला या केही डिसस्याटिस्फ्याक्सन होला बट इभन इन दैट सिनारियो व्हाट आई एम ट्राइङ टु गेट मैले इभन त्यो सिनारियोमा पनि देयर इज जेन्टलमेन्स एग्रीमेन्ट म्यान हैन देयर इज अ जेन्टलमेन वे अफ डुइङ थिंग्स वी आर जेन्टलमेन वी क्यान सिट एन्ड टक टु पिपल हैन and that's the only way forward. Gone were the days when you can put a gun on the table and get your things done. Right.
You got to talk with people, make him understand your point or understand others' point if you cannot. So त्यो दुईटै कुरामा चाहिँ you got to be a gentleman. कुरा गरौँ हैन, के कुरा हो त्यसलाई sort out गरौँ. Sort out हुँदैन भने we part our ways. That's the gentleman way of doing things. It's not like तपाईलाई मेरो कुरा केही मन परेन, मलाई तपाईको केही कुरा मन परेन. So what we do is we fight against each other. We try to dig hole for each other, right. and we ourselves get into that hole. Well, that's the sad scenario we're in. Binod, what does the cricketing calendar look like year forth? You know, like Do we have any? Well, I don't know that. That's the question I always try to ask. I don't know. I don't know. I know, but we have that World Cricket League right. going on. So, मेरो अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट कुरा के लाग्छ भने यदि यो इश्यूजहरु सर्ट आउट भयो मेरो अहिलेको कन्सर्न यस नेपाल शुड एट लिस्ट स्टे इन डिभिजन 1 दे शुड नट गो डाउन फ्रम देयर र त्यो सँगसँगै यदि हामीले आउँदो 2 वर्षमा इफ वी क्यान वर्क आउट आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर वी कुड वर्क आउट आवर सिस्टम maybe in about 5 years time we will be right at the top of the associate world again, because Afghanistan, looking at the way they are rising, very soon they are going to be at the top. Any message to the players? Play well, guys. That's the only hope we have. Well, there you go, ladies and gentlemen. Former captain Binod Das here with us is now occupied with coaching the both national teams, national senior teams and national under-19 team too. All the best, Binod Dai. Thank you for making time for us on such short notice. Tomorrow's game, I mean, it's supposed to be held on Saturday. Tara, this episode is also going to broadcast on Friday. So if you're watching Friday's episode, that means that tomorrow is the game. Everybody, I think all of us Nepali cricket fans need to step up and support the game. And that's where the change making starts from. Thank you very much, guys, for joining us from the other side of the screen. We'll see you tomorrow. Have a great night. Bye-bye.